Your PUR-01 Division 1 states, specifically in Section 5, that contracts and POs or purchase orders placed with the suppliers of critical materials, equipment, processes, or services will contain. Ma-confuse si auditing. Napalay question niya, how special is special? When man ko makakonsider na special ang test, maglipog si auditing. Thursday, July 4, June 28, last Friday, sir. Pag ingon niya last Friday, mamutana na yun, mabing. Napabay previous delivery, ani? Sir. Naami atong March, napod mi atong February, napod mi atong January. You as an auditor, are you going to ask the pre-delivery inspection, cross-check with their understanding? So when you audit the eye, do you ask, ma'am, nakay pre-delivery inspection test? Sir. Ma'am, kamusta ang delivery ani? Last Friday, sir. Ma'am, wala na kailangan delivery ani? Sir, atong January, February, March. So, itong gingon sa average, tanawon na ito, dili. Tanawon mo ngayon. So, nakita ni mo, okay na. Ingon sa good checklist, dapat na-aawit pa cross-check siya understand. Ma'am, what's your target na mo dili? What's your objective niyo? Pasawan ba na mo pag-ensure na ma-meet mo yung target? So, nag-question na kakaroon sa iyang understanding, sa iyang trabaho. No? So, sa mga limitation, dito mo focus. Checklist can be seen as intimidating to the auditing. So, audit ka, naka-checklist, pinaanan ka. Yan na pa yung kay Urbata. Pamahadan mo, no? Pilit ka naman. Guys, dito po ang nila ito nga ni katong close po dati. Ang close ano? Ang close di ba? Ang close ba? Ang close. Kay Close. di mo ba katong question ngayon na kung Makonect. pero bang Sa requirement kung mukhang kang tubig. No? Tama ba? Ano? Pwede siya sakto. Kung tarawa sa sunod, kung nakabay mo fit ito nga description. Sa document process, ang imong i-claim karon, upload. Okay pa sila niyo. Ano nakainom ka? Okay? Dili kita siya kung si auditor. O niya, kapag tingnan ito kahapon or first day, si auditor dapat taas mo patience. Mubira na mo. Atak na, atak. Okay. Audit performance, mo na itong i-mention, since day 1 natin basic activity steps, opening meeting, audit interviews, and closing meeting. Now, sa Butato, padulong kag San Franz, karon baro po to San Franz, ngit-ngit kayo, way poste. Ang pa isa. Happy birthday. Yung